ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ آج کل سینے میں ہلکی پھلکی درد ہونا یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ درد میرے معدے کی وجہ سے ہے یا میرے دل کی درد ہے. دل کی بات اگر کریں تو ایسی کون سی درد ہوتی ہے یا اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کہیں یہ دل کی درد تو نہیں ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لیفٹ سائڈ پہ درد ہے جی بائیں طرف ہو رہی ہے وہ دل کی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اس کی جو درد ہے اس میں پوری چھاتی میں ہوتی ہے. اوکے. اسے جنرلائزڈ جیسے کہتے ہیں سب اسٹرنل یہ چیسٹ کمپریشن ہوتی ہے اور اتنی شدید درد ہوتی ہے جیسے کسی ہاتھی کا پاؤں رکھ دیا جائے یہاں پہ. ناقابل برداشت ہوتی ہے، آپ کے بائیں بازو میں آتی ہے اور جبڑے میں جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ کم ہونا، زیادہ ہونا اور سم ٹائم غنودگی ہونا، بے ہوشی کی عالم میں پیش پسند کا، یہ ساری علامات خدا نہ خواستہ دل کی ہو سکتی ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب، ایسے بہت ساری ینگ جنریشن میں یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، رات کو سوئے صبح اٹھے نہیں. آپ ہمیشہ، میں نے بہت سارے ایسے کیسز سنے ہیں، او جی راتی سوتا تو صبح اٹھیا نہیں. لائک میرے اپنی فیملی میں ایک میرے فرسٹ کلوز کزن، اس کی ایج 23 ہے، دبئی میں شروع سے بچپن سے وہ رہ رہے ہیں، بڑی ہیلدی لائف ہے ان کی، اور وہ اس کی ابھی ریسنٹلی شادی ہم نے کی. تو وہ رات کو سوئے ہیں روٹین میں اور صبح وہ ڈیڈ تھے. تو ایک بڑا ہم تو سارے تکلیف میں ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں ناظرین کے لیے آپ کوئی ایسا بتائیں کہ یہ سچویشن کیا ہوتی ہے اور ایسے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں سائلنٹ ایم آئی. اوکے. خاموش ہارٹ اٹیک. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ایسے مریض جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں. ہوتا یہ کہ جب وہ شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، انہوں نے میڈیسن کھائی ہوتی ہے، تو سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے کھانا کم کھایا ہوتا ہے اور انہوں نے انسولین لگائی ہوتی ہے یا ٹیبلٹ کھائی ہوتی ہے. تو رات کسی پہر جب اس کی شوگر لیول کم ہوتا ہے یا ارلی مارننگ میں، اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو وہ چونکہ اس وقت پیشنٹ سو رہا ہوتا ہے آلریڈی، تو یہ ان کے جو بھی عمل ہوا ہے ہارٹ اٹیک کا، اس وقت پیشنٹ ہوش میں نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں صبح اٹھا ہی نہیں. اگر یہی چیز کسی ینگ لوگوں میں ہوتی ہے جس کی عمر ابھی 30-40 کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ہو. اس کا ہو سکتا ہے وہ کرونک اسموکر ہو، کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہو، یا کوئی بچپن سے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو. لیکن ایک چیز دوسری بھی ہے کہ عام طور پہ کارڈک اریسٹ جو ہے یہ کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو کوئی ایسی سچویشن آ جائے اور وہ اکیلا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو سینے میں درد ہے تو وہ پہلی بات کوشش کرے کہ ایک ڈسپلن کی گولی اوکے اگر گھر میں ہے یا قریبی سے فوراً سے لے کے اس کو چوس لے. لے. یس. اوکے. یہ گولی جو ہے 100 میں سے 23 بندوں کی جان صرف ایک گولی بچا سکتی ہے. اوکے. اتنی افیکٹو ہے یہ. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوری طور پہ وہ جو بھی قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پہ فوری طور پہ اپنے آپ کو رپورٹ کرے، وہ جا کے ECG کروا کے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے. اوکے. یہ دوبارہ سوال، اگر کسی کو ایسی کنڈیشن آ جائے اور اس کے قریب بہت سارے ایسے لوگ ہوں تو ایک لفظ ہے CPR کرنا، تو لوگ دوسرے جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ایسا کریں کہ اس مریض کی اس وقت اس کو کوئی ریلیف مل جائے؟ اگر کوئی اچانک سے گرتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک سے گر جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس میں جو آس پاس لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کے سینے کو دبانا شروع کر دیں. اوکے. دونوں ہاتھوں سے. یس. اسے کہتے ہیں CPR. CPR ایک سمجھ لیں کہ لائف سیونگ مینوور ہے. اوکے. اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ 50% چانسز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا کام آپ نے فوراً کرنا ہوتا ہے. اوکے. اس کو سینے کو دبائیں اور اتنا زور سے دبائیں کہ اس کی چھاتی پراپر آپ کو ہلتی نظر آئے. اوکے. اور عام طور پہ 1 منٹ کے اندر 100 سے 120 مرتبہ اس کو دبانا چاہیے. اوکے. اور اتنا دبانا چاہیے کہ وہ چھاتی اس کی جو وہ ریکوائل کرے. یہ اس کا پروٹوکول ہے ایک عام لے مین بندے کے لیے. باہر کے ممالک کے اندر وہ چیزیں انہوں نے یہ CPR کی ٹریننگ جو اسکولز میں شروع کی ہوئی ہے. کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہیں یہ بالکل تو ہمارے یہ پاکستان کے اندر بھی اب چیز اب یہ آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اوکے ڈاکٹر صاحب، ECG جب ہم کروانے جاتے ہیں نارملی تو وہ اکثر نارمل آ جاتی ہے. اس کے بھی 3 چینل 4 چینل 6 چینل یا 12 چینلز آگے ہوئے ہیں ECGs میں بھی. ایک تو آپ کے سمجھنے کے لیے
वो कौन सी मशीन होती है, 3, 4, 6 और 12 चैनल? देखिए एक स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए इसे कहता है 12 लीड ईसीजी। ओके 12 लीड ईसीजी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इसका। ओके ईसीजी की माहिर अमराज दिल जो है इसकी बेस पे डायग्नोसिस बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। और 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक चल रहा होता है, ओके ईसीजी नॉर्मल आ जाती है। ओके उसके लिए फिर कुछ मज़ीद टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। ओके कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड का मैंने बताया, बिल्कुल एकोकार्डियोग्राफी वो कराया जाता है। फिर खुदा ना खास्ता कुछ इशू आ जाए तो फिर एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ईसीजी की जैसे आपने बताया कि इतने सारे, तो किस वक्त एग्जैक्टली ईसीजी पेशेंट को करानी चाहिए? चूँकि नॉर्मली डॉक्टर लिख देते हैं जाके ईसीजी कराएं और बाज़ दफ़ा नॉर्मल आ जाती है। मैंने ऐसे रेयर केसेस में ऐसा सुना है कि जब आपको स्पेशली कोई ऐसी फीलिंग आ रही हो तब आप ईसीजी कराएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस पे ज़रा थोड़ा पेशेंट को क्लैरिफाई करें। देखिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर तो एक पेशेंट को वाकई उसको इतनी अवेयरनेस है, दर्द की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जाकर जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर उसको लगता है कि वाकई ये हार्ट की दर्द हो सकती है तो फिर इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो कहती है कि 10 मिनट के अंदर ईसीजी होनी चाहिए। ओके विद इन 10 मिनट्स ईसीजी करवा के उसका डायग्नोसिस बन जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फिर 90 मिनट के अंदर उसको स्टेंट डाल देना चाहिए। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ कि टाइम इज़ मसल। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना दिल के पट्टे वीक होते जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा आम लफ्ज़ है दिल का स्टंट डलना। डॉक्टर साहब, दिल का स्टंट डलना सुनते सारी एक आम बंदे को परेशानी लग जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कोई ऑपरेशन होने लगा है या मेरे साथ क्या करेंगे। एक तो ये लोगों को बता दें कि स्टेंट डलता कब है और ये प्रोसीजर क्या है? हार्ट अटैक की सूरत में आम तौर पे अगर कोई दिल की शरीयान बंद है 90% से ज़्यादा या 100% समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, तो फिर उसको एंजियोग्राफी के थ्रू, एंजियोग्राफी में किसी किस्म की बेहोशी नहीं होती। ओके एक छोटा सा कट यहाँ लगाते हैं हम। ओके हम इसको बाजू से भी करते हैं, बाजू से भी और टांग से भी कर सकते हैं। ओके दो इसकी एक्सेस है। और उस पर यह कि यहाँ से वायर लेके जाते हैं, ओके पेशेंट से बातें कर रहे होते हैं, एक टीवी के ऊपर उसका दिल का सारा वो चल रहा मैप होता है। आ जाता है। ओके उस पर हम साथ बताते हैं कि भाई आपकी ये वो शरीयान है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पेशेंट से बातें करते हैं, फिर उसके अटेंडेंस को बताते हैं कि भाई ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है, यहाँ ब्लॉकेज है। तो वो एक समझ लें कि एक स्प्रिंग नुमा एक होता है स्ट्रक्चर, वो उसी के साथ ही डाल जाता है। ये हार्डली जो है 10 से 15 मिनट का, अगर कोई उसमें और पेचीदगी ना हो, 10-15 मिनट के अंदर पेशेंट फ्री हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज, दिल के मरीज क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और उनको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए एक्सरसाइज जो है ये लाइफ लाइन है, ओके लाजमी कर सकते हैं। इसमें होती है एक मॉडरेट एक्सर्शन, एक सवीर एक्सर्शन। Okay. उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े। ओके आम रूटीन का चलना फिरना, ब्रिस्क वॉक करना ये ज़रूरी है। साइकिलिंग करना, हम कह देंगे वो स्टंट डल गया तो अगले 2 से 3 दिन के बाद, या अगर बहुत भी होगा तो 1 वीक के बाद वो अपना रूटीन के काम शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो रूटीन के सारे काम, लेकिन एक ख़ास लिमिट के अंदर रहता है। ओके जहाँ पे ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं उसको ना करें, वो लिफ्ट का इस्तेमाल करें, और वज़न ज़्यादा ना उठाए, नमक और चिकनाई का परहेज़ करें, और मेडिसिन का नागा मत करें। ओके और सबसे अहम चीज़ कि डॉक्टर ने जो फॉलोअप दिया हुआ एवरी मंथ, हर 1 या 2 माह के बाद अपना चेकअप कराता रहे।